hasteni lukurokno chobani chibai te tini ang Facebook live ni bising tui job tono ang call khainai joto political parties na dong no call khainai ang kobok nai sini tiprasani permanent solution ni je movement joto no chung tiprasar realize khaika je chung sini hawo chung solution nango tabo kendra sarkar jeta chung 6 মাস ni bisingo khlai nai waida khaimani a waida no 18 মাস bising pura khailia tini 20 মাস kawai bu pura khailia ang ya theglam himui nai khani dukho no sarkar ni thani fulungna ni baidongkha 9 tarikh sung Delhi o jantar mantar dharna khaine already bubagra bana shahar ka taisingo shahar ka ang fully cooperate khaine fully tongo khab khaika tei boni je phainai tei chini maharani mananiya lok sabha ni MP bo phainai ni bubagra shahar ka gahai pano job to political parties ni adong rono jetamo tiprasar ni paglisi o movement amon bagai job adong rono ang oje movement of phainai khorang thansang na bagai sarkar no tiprasar ni manthaina residi hini chabrna ni bagai borok job to phaitan hini ne ang borno officially ang letter rohori bu kobok nai mail khai bu kobok nai haibana phone khai bu tabo kobok nai inge faide tabo gan ya ko porcha tongoro tipramotha BJP CPM IPFT Congress joto political parties ni adon number tongo joto political parties ni kharcha kanai no ang tawsi khone fiab letter ge joto no dhore e faide poila wachang chief whip of the Pramotha party nini the Pramotha party ni chief whip Vidhan Sabha ne chini borom ganang MLA Biswajit Koloi bono poila call khaili ke monia golo te khoroksa leader the Pramotha no khaine monia golo borom ganang sir ang David Mura Singh ang chief whip chini da Biswajit Koloi MLA ban kok saima tongnable okay sir जों tabuk je movement khaimani abo agule ni sime Delhi amo tiprasani movement ni wan sogoi ang kaisa chikon se initiative now in a flag Indian flag tini tiprasani nai ang tini choba khaika do choba khaita nibo sarnor nang request khayo Tipramotha ne engai norni response bahai amno request khaina bongen call khaimani tak live Hambai sir, hambai sir, hambai sir, hambai sir.
ke faide noro bone reaction khlai ma kana karno moto tipra mo thani chung fight kheliya tipra san mi fight kheliyo yamane bagai faide tei khoroksa tipra mo than no call khai binai borom gnang montri tei sini borom gnang honorable minister of state sini borom gnang Bishopito Devarman sir, ang David Mura Singh ini nupayong gesang Facebook live otong tabuk joto media otonggo ke sir sang aguli ni simi dili jura himi thangmani obo to tipra sangrisi tabuk ang himi tong kono political party ni himia ga haipano o jagabo sir norok no 9 tarikho phaina bagai ang je khobok mani jagabo o jagao sir norni kaisa kisi sa message na bagai ang ordo nono call khaijamani kisa sade sir ilogi go review aro boshoi financial teibo strongly jeng logi nai je na chi ti ta ni ham kai to kai jeng ada yo ho kai logi ni to moi hambai sir okay borok bo fainai hini sahor baika ge tabo tei corruption sun call khainai ge tabo faide sini borom ganang sar BJP ni sini minister da vikas no call khainai le no sini borom ganang minister sar vikas no ke Manipure sang BJP na dong te khose kini na call khini nai Mania bola sang CPM IPFT Congress jot to party ni leader no sang call khile no bone mana chin da phani bagai borta mon shop borne khub sang khana lai no te ba sa try khine no jak bo doi bar call khega receive khaliya jodi call back khega ke mini fact back khlai no receive khaliya ta to hala na better e phari ta borom ganang MLA sini sar ram bodo joma ke bono call khali pinai 7 sini saram bodo nan ta call khai to bo bo call cut khai de kha ke Manipur sini Bimal Kanti Sarma MDC ni sang main leader BJP ni MDC ni bono call khai ni 6 Oke edisi ni MDC ni chief leader
Limon kanti sak musar monan kol khaitu. Nanti kaisa kok saya namu joton thane na number to borong ni. Yan number no bo reply ri yan kol ya kok sini ko siya number no. Kaisa kol khani ko. Ini kayak call kayak BJP ni ketemu dan call receive berapa call receive kali ya, orang sesar dengan ke call cut kayak ke padi, tabak sen CPIM ni no call kayak ni lihat no, CPIM ni dan ke sini Jitendra Chaudhary sir no pilih call kayak no, dia tu leader of opposition, dia solo member, dan ini bo CPIM ni dia di perasaan CPIM ni bo corruption member, dia leader of opposition. Mana call kayak ni 62 sound connects 56 Baru call receive kayak apa baru call reply lagi apa no ang baru nama bukai finai mail bukai finai mail kayak berjalan finai आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें वो नेटवर्क में फटा रहा तेज रफ्तार से पूरा मन तेज ट्राई खेलने पे ना तब फिर राडा सोनम साना कॉल खेलने 3436 127262 Sini rata soal sekarang XCM. Bawa ni call na tanah diri kan, bawa nama nu sini. Itu baru kok sana musuh saya pun lebih mana. Apa nang letter baru apa ni? Kayak dia tu cut kiri kan, dia call kiri ni kono proses nak beli ya. Faidi tabok cang, mertu National Party ni thangka, National Party ni tega isya nak cang call kiri no. Sini Congress ni tega तो कोनो एमएलए करे आइपनो चिनी शब्द कुमार जमाती सर वो कांग्रेस नि अब तीव्र समसिंग लीडर मोला कॉल खैने दिफिन 6135 807 ए बीजेपी ते सीपीएम ने के कॉल रिसीव कर लिया के तो बोल ने पार्टी लाइन ऑफ प्रॉब्लम इनलाली देखे मलिया सही में हमका शब्द कुमार जमाती सर मोला sarik hamsa ang tabok joto media tabok nai tong sino ke Facebook live bo tongo ang David Murasing aguli ni simi Delhi jora tabok chini jeti prasane mantai sok thena manna ni bage je kisisa fanderoi mona hini 6 mas ni bisingo jeta kendra sarkar na hamani accord amna 18 mas 20 mas library ang bage amani protest himai tong do jaga 9 tarikh sing Delhi o jontor montor dor narnai te chini खादो माने फुनो नाई गमता कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि रिप्रेजेंटेशन खैने आं हिमिया इनके आरो जो तो पार्टी नि एमएलए रनो नं कॉल खै तंगो इनके कांग्रेस तो सिनि तिब्रासाने नों लीडर इनके ननो आबने मय कॉल खैमानि इनके सर नों और निवो ननो आं कबगो नं 9 तारिखो जों तिब्रासा जो तो खरं थानसके तिसाना बागै कोनो कलर एंड क्रिट्स नै जों वान सुगे होय जों जो तो पालके जदि खरं थानसके तिसा फनके बेलायके जानाय Amone bagi yang call kami ni san, kini kono kok sana pakai Simon san. Sorry sir.
bujiya Tama ini identification tama. ang to David Mura Singan identification ng tabok ang koroksa tiprasa ang koroksa Bharatiyo সেই ভারতীয় তাই তিপ্রাসা হিসাবে আঙ্গানি সারা পলিটিক্যাল কালার না আঙ্গর বো রিপ্রেজেন্ট খাইয়া তাবক তাবক ইংগাকে সারা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ না তৈছি মুভমেন্ট খাই তঙ্গ মুহূর্তে সারা বত জানি যা ওয়ান সুমন ব্যাপার আইপা না হাইকে ওয়ান সু Political color ni koroksa borok le. Iya. নাকি স্যার পলিটিক্যাল আরো দেবী পুরা দিন নাকি অন্য কোনো একজন সোশ্যাল সিভিল সোসাইটি ni koroksa borok ke ba angbo represent kai ma ko. স্যার পলিটিক্যাল স্যার আনি কাইসা কুইশন কাইসি পলিটিক্যাল কালার গনাকে স্যার পলিটিক্যাল নি ফাতার থানি জাতি নি বাই কক সাইমি আদে স্যার আনি কক কাইসি নাং ডিবেট তো খাইন থাকি আনো রিকোয়েস্ট খাইনি বাংস ফাইयो হাইপানা আনি কাইসা ন সংমংকাকে স্যার আনি কাইসা ন সংমংকে স্যার পলিটিক্যাল কালার গনাকে পলিটিক্যাল নি ফাতার থানি যাইছে দফানি বাগै থানসাকে সবা খাইলাই মাই আদে অবশ্যই গাইপানা স্যার নং যদি ফাইনাই গাকে বা ফাইনাই ফাইয়া के बा फाइया है पर ना आं जस्ट रिक्वेस्ट खैनि बय कॉल खैमासे द न प्रॉब्लम जाके तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम जाके तो सर अब तो नहीं मैटर हम भाई सर ये बसाका पॉलिटिकली बो प्रॉब्लम जागो कापने बागै एक प्रकार फाइमिया है के न हमखा हम तो डिबेट प्रोग्राम या होय तो बन पॉलिटिकली प्रेशर तंगो का पॉलिटिकल पार्टी ते ब्रह्मथानी नंगै बानो हाइपा नांताब तिप्रा सांगि सिताबक सबा खैतम तिप्रा मथने फ्लैग बालै तोर खैतम एसि ने तिप्रा मथने फ्लैग बाल खांगे कि बा तिप्रा मथने फ्लैग वाइसा बाजार कि दफने बागे कि आं कक मा सालि हाइद गां दफने बागे कक सामान निकलै दे बां सबा खैमनि निकलै दे ने जा ने डिबेट खलिना कलिया ने जों सीपीएम नि नबो कनैना कल खैका कननि न कल काट खैका बीजेपी नि बो रिसीव खलिया कल काट खैबिका कांग्रेस नि सार पॉलिटिक्स खैफानो बो अब पॉलिटिकल न बो इम्पोर्टेंट माने पॉलिटिकल न बो टेक्स इम्पोर्टेंट रमा बागै बो म खाइमालिया नि फाइदि ताबक चिन आईपीएफ तिनि न कल खैलेना चिनि पहिलाबो न कल खैनाय चिनि शुक्लाचरण महाशय न चिनि मन्त्री न कल रिसीव देखाइदे person you are calling is currently busy. Call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें Okay. Already the ceremony busy for you. Yes, I try can. Call her. Sini Borom Genang Menteri. Hello. Borom Genang Menteri. Sahib. Ang David Mura Singh no call khaimani ke kicha kosto. Rena bagi call ma khaija kaisi. Ke tabok joto media nai tongo Facebook live botongo. Joto political party na adam rona personally ang invite khena bagi call khai. Gangke boni porang letter bu ho nai non mail khena soni ni pisingo no. Ke chung tipramo thani MLA মন্ত্রী no call khaika ang tasimpro live no bor joto no phaini ni saka chini BJP ni bo chung je leader no call khaika bor call receive khailia busy khai kat khai rekha mone pore CPM ni no call khaika bor to ni busy khai kat khai rekha number sini phono Congress no call khaika Das Sabda Kumar Jamatia no bom kanke ke joto no khaitam ke abo ke haina sir chini tiprasa ekot tiprasa ni permanent solution mai kendra sarkar 6 মাস বেসিং সলিউশন খাইনে মানে তাবক 18 মাস লাই 20 মাস সিং তংকটা গুখাইনি গবন বাগै না সাধারণ একজন সুগিয়া বরফানা আগলিনি সিমি দিলি জরা হিমিমা ফেকা আং সুগিয়া ন সবসে কতই না হাইপন আং মা ফেকা সাহস কইছে ফুনবই গ অ জাগা 9 তারিখ तिप्रामथने पॉलिटिकल कलर गना नै मन हाइपन ताबं तिप्रामथने फ्लैग बाले इंडियन फ्लैग बाले नै अ जागाव तिप्रासार नै खरांना थानसा केति सालाय नै फाइका अ जागाव
norok na kobok jao personally norok 9 tariko or jaga phaikan gangke kebono ang to hulia to jari khaibia pressure khamkan khaidin to saibia request khaimano ambage ang no force khaimani ya just request khaimani se ono jor jeng thansa ke jodi pal khorang ti salai makhan ke ba সরকার তে কিসে চাবক লাইমানো সিনি দাবিনো তে কিসে দাক্তি বড় টিপ্রাসানি সলিউশন খানা বই তে কিসে দাইতি টেবিল বড় আসো বিমান কে মনে বাগাই নন রিকোয়েস্ট খাইনা বাগাই কল খাইছে মাস হামবাই স্যার কেন কোন মেসেজ পাও কে স্যার সাইমন বাট চেনে প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস খাইনে দে প্রেসিডেন্ট নো বাং কল খাইনাই লেটার বড় হনাই আপনো পার্টিনি প্রেসিডেন্ট না চিঠি অ্যাড্রেস খাইনে এ খাইরে নাই আনে স্যার লোকরানি বাগাই দিন কোন মেসেজ দেতাম bos kok sana musuh jalia kat khair ka bos saka presiden na letter re hodi amo to letter to honai na ai ini kono problem tong na ya phade sini IPF ti party president no bo son call khair na sini ata pran kumar riang no sini borom no ex minister sini party president call khaitang letter bor honai jotono no mail bo khainai ke letter te mail khainai abo jotono preparation na jangna khanan bising jotono boi hor jang te abo social media te media bo publish khainai thansani choba khailina nila tam samasya dong gang to The person you are calling is not answering. Please call. nge babu receive khaile ya hai pan te bisa khaine na Ini IPF party ni presiden, borong ganang presiden, atau Prem Kumarian, ex minister, borong kau kita, wajah kita. Kulum kasar, ang David Murasing, hambai, ang tabo UP wono, sar tabo kau kaya se, joto media kisah kamera sakza, hangke live butonggu. Ketabo tasing pro sini menteri babu no bang call khaika ke joto political parties no na call khai tango ke ti pramothani no bo khaika BJP rong no bo khaika ke CPIM no bo khaika Congress no bo khaika ke sar koke haise ang ti pramothani political color gnang abo thik haipano abo bastopano ang ani je journal ni resign de rekha resign ni mane pore ti pramothani flag no balai ya ang India ni flag no balai kono ang ti pramothani kok bosaya ti prasani kok no sawai ang asujara himai faika je ang okok bosaka je IPF ti baibu agreement khaijak 18 ni seka abo implement ya ko ti pramotho baibu abo agreement kha 24 ni seka a 6 mas ni kok romana 18 mas lai 20 mas ni tongka tak implement ya ko ngamon bangine faide joto ti prasa jara leader tonai rok 21 জন tabok MLA tong ti prasani MLA মন্ত্রী তং 30 জনা MDC EM তং কে जों যত যদি পালকে যদি খরাংতি সালাই খাঙ্কা কে অ জাগাবো কেন্দ্র সরকার তে কিসে চাবক লাই খাঙ্কা তো তেসে দায়িত্ব দাবি মানানি লাইনাই গামন বাগিন আং অর নিবাং সুগিয়া কে আং সিনজন আং মানে আং সুগিয়া একদম আং সুগিয়া কতই নাং MLA বি MDC একদম সাধারণ বরক হাইপন আং তিনি হিমাই ফাইনে চে কাইসে চেষ্টা খাইকা স্যার কে অ জাগাবো নরক যদি পালকে ফাইকা আং নরনা ইনভাইট খে পার্সোনালি Maharaja Santa Finance Sarka, MP Finance Sarka, Jota MLA MDC Finance ini porok kok Sarka taisi bro live no, sini Chief Whip Chief Whip Dabishoke kalau itu Dabishoke tu, kayak apa no Kongres nih, kayak jeng party kami ya ini bosaka, kayak CPM rong nih bu, borok phone khosali ya BJP rong kayak phone khosali number sini pano. Norok IPF tini kelana ini phone khosaka, kan ini menteri phone khosaka, bakal nung baik kok salis ini sih Gam bagai nono call khai ke chen personally letter bu ang nono rohonai norok no jotto nono engka mo jehetu kono party niya ba engke norok jotto or 9 tarikh jodi phai ke belai ke chini bagai ti prasan bangi hamnai amone bangi call khai jama sing invite khana bagi sir belai ka hamno amato tiktok ni jawan sumo abo bana juktigota ebong abo
গ্রামার সম্পূর্ণ जों जेहेतु बुक भाषाया जोंथ' आनसलिक खायनाय जों त्रिपुरासानि मानसि सुंथाय दाबियाव जों आइडियानि दङ हामबाय नों साबजाबो आइडियानि वारियार्स एबा दिदिबो आइडियानि दाबियाव दोङो बा प्रमाथा बसे दाबियाव जेदि आबाद बागै जे सामन खायदो माने आबाद बागै जों बेलायबा जों प्रफिट खायो जों प्रशंसा खायो दिनै सामसाथे जोंथ' आं दिनै फन नाम्बार आं दरिग्रा दिगनै आं दुइजना बर' बिथांनि सानखा खिन्थु आंनो माबोरै थाखा अबजेक्ट नट इमालिया नों बिहार खौल' दफुखिमोन आं फन नाम्बार सानजा आरन परेखा आंबो आंनि सामखौ खेब बिजि होनजाय ताइ आसामाव साक्सेस खायनानै थानाय आंनि बिजों टेनसन बायखोमा बाय बिजि बाय दासुया बासुया बायखा बे जुगाजों खायबालिया एबा जों आंबो नियाव सफायो आगरतलानि थांनाय 11 तारिख सिमाव प्रमानि बेयाव सफायखा दाबो दिन बिसि आगरतला फायनाय जेहेतु नोंनि मेसेज अब आंनि फैजा आं सेपा दलनि सभापति हिसाबै अब आं दलगाव दिसानाय अब दलगाव दिसानाय आं जरानि माध्यमाव जों बोसोर जरानि नोंबा सहयोगिता खायमान बा नोंबा बन्थे त्रिपुरासानि दाबियाव जों सुजुगनि सहयोगिता खायमान जों अब आलोचना बेसिंदे वासुलायनाय दं बेलाय हामबाय सार 9 तारिख सार आं लेटार रहनाय तै 9 तारिख काइन्डलि प्लिज तोर एटेन्ड खायमाके बेलाय के खाखसानाय आं तो खाखायो CPM ने MLA लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितेंद्र चौधरी सर वो अटेंड करें ना वो जदे ऊपर कॉल रिसीव खाली आने नंबर पर सीने वो क्या चीनी BJP ने चीनी MLA मंत्री पर वो अमक खाने नहीं नागो कारण जेहेतु अमत तो त्रिपुरासन भाई कॉमन डिमांड इनके नर कॉल तीसा का तेनर रेस्पॉन्स रखा बेलाई के आं खाबाई खुबाई हम भाई यहाँ पर सर इनके Sini Jitendra Chaudhary Sanora, Taisi Prohabia, they wish I try Kenny Fiona, last try Kenny, 9862567842. They wish I last try Kenny. Your calling is either switched off or not reachable at the moment. Try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है যাই হোক আনি দায়িত্ব আং পালন খাইকা যত পলিটিক্যাল পার্টিস লিডার না কল খাইকা তে কবকা আং সবচেয়ে সুগিয়া বরক ত্রিপুরাজনী সাধারণ আং বরক কোন সুগিয়া সে একদম হাবাই মিছিল যা বরক কিন্তু আং চেষ্টা খাইতো আমবাগে যত সুগনাই বড় যত লিডার যত পালখে থানসাকা ফাইকানকে সিন লিমান ন কলাই খামানাই আমন বাগে কল বাই তো ইনভাইট খাইকা বাক্সা রিসিভ খাইলিয়া কল কাট খাইলিকা কে আমন বাই বেলাকে খা খামো হয়তো বড় যদি ওলা রিপ্লাই রহ কাকে কল ব্যাক খাইকানকে অবশ্যই আইনর না খানা ফমতে সে লাইভ খাই জানো নাই সাব তামো রেসপন্স রেখা বনিয়া বলো সিনি দুইটা রিজনাল পার্টি নি বড়রন সাকাজে আমক ককসন যত ফাইনে হিনিনে গাম বাগে বেলাকে বর্ণকে আং খাকসাং মানখা কে আং শুধু বকুক বাইয়া প্র্যাকটিক্যালি সিগমা খেলিনে আর और जगत तो शुद्ध रीजनल पार्टी नहीं खाई क्योंकि वो नेशनल पार्टी तेलंगाना मनपुर नेशनल पार्टी कांग्रेस बीजेपी जो तो से एग्निस्ट तेलंगाना मन नाम बागई रीजनल पार्टी लोग सिमी खाई के भाई नहीं जो तो नेशनल पार्टी लोग मा खाई नहीं के जों सिमी खाइसे नहीं गंके हम दाबी ते सम्मान तो जों सिमी खाइना गंके त्रिपुरा थांगि रास्ता रोग मा खाइसे नहीं जों सिमी खाइसे नहीं गंके जनता तैने इनडेफिनिट स्ट्राइक रोग मा खाइसे नहीं बसागो लुइफन मा थैसे नहीं हेसि पार्लियामेंट बसागो जों सिमी मा खाइसे नहीं गंके लॉ एंड ऑर्डर फन चाइ आं सिने हेसि मूवमेंट करा खाके आम बागै कलाई बाय माना न नर प्लीज या थेग्रो मैनो न खुलुमै आं कबो कलाई बाय माना न किचा चाते लैसि दे साक्थर लैसि देसि तिनि सालसा जदि नर बखर कं खाके तिनि सालसा जदि जातिनि बाय कक साकन खाके कुसुम कुसुम मलब्रम ब्रम तिब्रासा जाति द फसे yok sama manai इनका कॉल खाइपनो कॉल बाय सिमिया ऑफिशियल लेटर सह लेटर न पब्लिश खनाय जो तो एमएलए नि थानि रहनाय जो तो एमडीसी एम लीडर नि थानि रहनाय आं विथ साइन आनि साइन खाइमानि सह आं रहनाय आबो आं फेसबुक आव खनानि बिसिगनो पब्लिश खनाय नर नगै मान खना सिलेक्टि प्रसा लीडर नि रिएक्शन के चिनि बरम गना खरसा कांग्रेस नि लीडर बतो सका पार्टी नि कौनो इम्पोर्टेंट जखा जाक पकरे अब जानि जा गणतंत्र तो डेमोक्रेसी तो जानि जा व्यूज जानि जा पॉइंट्स नारनाय नैसे किन्तु गणतंत्र नि पनि गणतंत्र बिसिङबो जों त्रिपुरा सारके त्रिपुरा सानि बागै आलादा नै जों किछा
इच्छा तला नखरे जों मान सनो नाङै सो जरा होइसे पार्टी न सो इम्पोर्टेन्ट ले ने चाव कैसे पार्टी ने इम्पोर्टेन्ट नि ताम मानेगा तिब्रा मथने फ्लैग आइपिएफ तिनि फ्लैग बीजेपी नि फ्लैग न नासिगै जों बहुत दखनो बायदे मासानो बा बिल्डिं ननो बा आमै सिन सल्युशन दे फाइनो बा चेहरा बाय फ्लैग बाय ताबुक सिन सल्युशन निसि सिनि सामुं बाय सिनि मुभमेंट बाय सिनि बसकाने अचीवमेंट बाय सिनि दफता मंगनि इंडिया सिनि कंट्रीब्यूशन बाय सि दफता मंगनि इंडिया और जरा तिनि हि पाइने र केम मंत्री एमएलए बने बसकांग मंत्री एमएलए इमान कोन इमान ग्रेसी ताम इमान तो बापिन ताम इमान तो दा सदस्य ताम इमान तो इ फुजी बाबन ताम इमान तो पेंशन मनि तो और गोबां मात्रिनि बोरै दं फैबाय ताम इमान तो ताम दरकार और नो वाहन बाजार सेरिनाय मैया सेरिनाय न फुजा करने फैबिनाय ताम दरकार ओ हासोगा तने तैसि मानो या 70 75 बছর बरसानो तैखानि रहनानै ताम दरकार दिन हाजिरा 200 টাকা सिकरे आरो 500,000 के रां दाय हरै चुबा सुखिनानै गाम जतन मुसुक जागो यबनानै जतन मुसुक जागो सल्युशन तो बिसनानै बनिया थे तलाव तंगन के मुसुलिया ओ प्रभु नेता रक नरक सिबु जिलिया के ओ चिगन सरकम न लोकरक बियां थानाय हामबाय जतन खुलुमका सै मोनसे थन गां लेटार रह माने जतन खुलुमनाय